Pour marquer le début de la nouvelle année 2024, le flambeau du Lot du Bois, Maître Zori Paul Bertin, vice-président du PDCI RDA, a choisi d'aller à la rencontre des familles de la région du Lot du Bois. Ce dimanche 19 janvier 2025, il a rendu une visite inopinée à la famille de Feu Koïta Mamadou, ancien membre du conseil des sages du PDCI RDA. C'est dans une ambiance conviviale et pleine d'émotions que la délégation a été reçue par la famille de Feu Koïta Mamadou. Ce dernier fils de Yacouba Silla était un homme respecté pour son dévouement envers le PDCI RDA. Grand admirateur de Maître Zori Paul Bertin, il a marqué sa génération par ses valeurs de sagesse et d'unité. Le leader avait tout prévu. La veille de son départ, il nous a tous surpris en mettant en œuvre tous ses travaux pour marquer la transition. Et c'est ça qu'il voulait voir. Il voulait voir certainement cette réunion où il est assis et puis nous on est en face, on est avec lui, où ses amis du PDCI sont là, réunis, où Eugénie est là, en train de se faire chahuter, où son ami Zoom est à ses côtés, etc. Ce jour-là où les hypocrites n'ont pas leur place ici. Ce jour-là, comme aujourd'hui, où il est assis et puis les hypocrites ne rentrent pas au fauteuil des hommes. Que Dieu vous mette à l'abri des griffes des hommes. C'est 2025 et Papa Koïta est avec nous plus que jamais, n'est-ce pas? Le parti de Feu Yacouba Silla, le PDCI RDA, auquel Koïta m'a appelé, il est venu me chercher. Il m'a dit, depuis Zakba est en train de me dire, il faut t'occuper de l'enfant, occupe-toi de lui. Et moi, je pense que Zakba a raison. Depuis combien d'années il est derrière moi? J'ai dit, il y a quoi? Le jour où il m'a attrapé à Emankono. Tu étais là? Il m'a attrapé. Il dit, toi là, il faut qu'on parle. Bon. Et donc, il m'a fait venir dans le parti. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis parti chez vous à la maison, à Gagnoa. L'accueil que j'ai reçu là, c'est de ça que je voulais parler. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Tous les leaders étaient là. Ils ont fait une raid d'honneur et ils ont appelé Dieu. Et à la fin, ils m'ont dit, ce qu'on vient de faire là, c'est la même chose que Feu Yacouba Silla a fait pour Félix Houphouët-Boigny. Cette visite s'inscrit dans une série d'actions de proximité menées par Maître Zori Paul Bertin, témoignant de sa volonté d'être toujours proche des populations et de perpétuer les valeurs du PDCI RDA. Après avoir échangé avec les familles, toute l'assemblée s'est dirigée vers le cimetière de Konankro afin de prier pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Le flambeau du Lot du Bois montre une fois de plus son attachement aux valeurs de partage et de solidarité, une démarche saluée par les habitants qui voient en lui un leader dévoué et à l'écoute. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا
غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا الله يا الله يا الله على كل عملنا هذا في ساحتنا هذه يا منان يا زهير يا متعالي يا ذو الجلال والإكرام يا نعم المولى ونعم النصير أمين محمد كويتا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن عقل جيدان وبيض وجوهه يوم البعث وهاتف رقابه من النيران ويمن كتابهم ويسر حسابهم وسكل ميزانه بالحسنات وثبت عقده لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبي فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سروا قولكم وجاروا به إنه عليم بذات الصدور لا يعلم من كان اللطيف الكبير ولجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يكتب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذر ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان النكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبدن ما يمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير فمن هذا الذي هو جند لكم يرزقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور فمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة فلما تشكرون زرعكم في الأرض وتحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله بينما أنا نذير بين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون من أهلكني الله وأنا رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا وتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا ومن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين لما تقبل لنا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونزع واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وازواجا خيرا من ازواجه اللهم ادخله الجنه واعيذه من فتنه القبر وعذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا اللهم اذا سرنا الى ما سر الى بعد مطويل تحت التراب والجنان لوحدنا برحمتك يا ارحم الراحمين انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا واكلف لنا خيرا منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على هنا على يفهم على لا رسول على وجدي على جمع على يفهم